Porok kam nam dem pasin parong na suda. Enje burok success dem. Duita roster ko na suda. Hello guys, nolu karang missing funny video official YouTube channel. So guys, Dinesh Kuman na sapon na roster ke di dem. BRM geli echem tumoye. Oro ke ngoluk guborar lo ke pillen na junior Dinesh Kuman ke 2 nombori ager ger nam nok call recording am nolum tanmoye. So guys, video dem derio ma pe style लगला boy. आइए देखते हैं मजा आएगा लुकेल पोरक काम नाम देम पसिन परong नसुदा एनजे बुरक सक्सेस देम दुईटा रोस्टार को नसुदा तो गाइस अच्छे कोन नल किन्ना गाइबों ngodam lubi penam kamabong तो गाइस देरियो माप कॉल रिकॉर्डिंग नेम तालिक पटक जीवन बर्बाद কৰি থৈছে মই নিজে জানো দে মই নিজে চাইছো সন্মুখত ngoti হৈ থাকো সো ओके आइमाने को वायरल काम दाग दा कागज aduh mo TM ngonong komen bitang malang TMP ke damdag dong ngon muko da sumna no porin porin toru official no channel no do no ka apa lagi अच्छा अच्छा ngo komen no bitang malang ngo bu TMP ke manu jetia jetia marisile tetia ngo sonmuko dasu tar nijor dada eta he asile dangor dada e kari sugot thake ngo tetia logi koiso bu eneke asile ngo sai asilo কত কি হৈছে কেনেকে মাৰিলে মই তেতিয়া লগে আছো বু কান্দি কান্দি কৈছে আৰু কেতিয়া ভুল নকৰো আমুক বাসুক নকৰো হাৰে দিনেশ কেনেকুৱা মানুহ বয় কৰা মানুহ নহয় মোক নিজৰ দাদা পাৰ্সোনালি দাদা মোক জব কৰে আই ডোন্ট কেয়াৰ উইদাউট সো মোক আবুলে চিনি দাক আই ডোন্ট কেয়ার বম দে মই ডাইরেক্ট কলবি দম মই লগে লবি তা ngoluke gom bu me under estimate dun nangom na ama mu hobo ngoke kama biye pe kintu ngoluk de ngokom background na ko jaga lubi dung mane अभी केस को लारी रकम लुबिरुं केस को लारी रकम लुबिरुं ngolo advocate लोग पीरी पे ngolo के advocate ngolo के आयु के दूसरों पीरी के ले रहेगा पैसा पेकते जाओ ngol kap ये ngol किन माने ngol रेडी जगह पे लोगों को ना एकदम माने बहुत बेया लगी सुमोय चैनल एकन डिलीट মই আজ নক চেনেল ডিলিট ডাক দং এনেকুৱা নং নাম্বাৰ বিচাৰি পৰিছো কেলা মই এতিয়া কাৰো পৰা পোৱা না মই নিকা মিলি কলক সুবাং নাম্বাৰ সম কথা কিনা নিকা মিলি পাক বিটাকে নাম্বাৰ দেম মই হেতু কাৰণে মই নম ফোন কৰিছো কামান এনে কালৰা এলিকারন দমগেল ngolu asi tidak ratomi আরে বং মই লুবি দং মই অকৰে মি লুমা দে বমাক ngom কেটা ইউজ কৰিলে গম পাইছ নাই মোক গেলামাৰ বাইক কো দুং আগত দে ngom যেতিয়া পাপা কিনি দিছিলে মানে গেলামাৰ বাইক কো দাদা বুলাং পাপা ngom মিলিগে ৰবি তাকে গেলামাৰ বাইক সংক হা অদম বু আনে অন পিলিন দুগো অকাই পিলিন অকাই গেলা চলাই নাই এম শুটিং নাই এম দুমুগলা সেতে বাবু ওরক আকো মলে কোনে এফজেড বাইক সংক তাকু টেনশনত কিনিছুগে ngo দে টেনশনত কিনিছো মই ভুলম তো বহুত তলত তব পাৰো দে তাই পলে বুজি যে এক্সপ্লাৰ কি বাইক চলাই এতে কাপে পিন বাইকো চলাই ডাং মালা এই বাইকটো কি এই বহুত দালালি এটো গম পাইছ নাই এটো এমআই কাৰণে মাজলি টানি দে কেবাৰ কো পুনা কিনা গম পাইছ নাই মোক কো ৰেকৰ্ড আছে আৰু দিনেশ কামান বু মবং সুনাম का तो काय बी आमी लुनाम को क्यों चैनल नम बी आके बी हाওক बिदुन ना डिलीट तो ngol का पॉलिटिक्स का अंकिन नुम ना दुमो की करिबो बी गम নাই মানে दुमो की को মই নামাৰো তাক तो गाइस नल को रिकॉर्डिंग तार बेगाई तो बप दिनेश कामान कापिन 2 নম্বরি সগম মোরাং মুম্বুর সুসান জীবনম কাপ বরবাদ দান তো গাইস সুমনদে হাজার কই ডাক গম নেছিনাম দমাং পকটিয়ান एक्टर করি দে চ্যানেলম ডিলিট দাক গম ngoluk এনজে ব্রো ব কাইক সুমাং तो गाइस वीडियो से अन्नंगम कांग नोलो दुग्गो नि किलोक सौ मना को कापागल पोतो सो दिके ब्रो तो गाइस सिलोक वीडियो रे सगों आबय औरक समपिन आरो वीडियो लागे म नलोनु कमेंट बॉक्स दो जनाइला ngo anu वीडियो हम नलु कोलो बमा बिला गेकु सो गाइस लकोन वीडियो रो रखसुलांग को बाय बाय